Sige, so gabi day guys, no. So natay classic kay na problem dire, gusto na ko i-expound, no. ECE board April 1995, ECE board April 1999. Classic kay na age problem, no. Mary is 24 years old, no. Mary is twice as old as Anne was when Mary was as old as Anne is now. So murag makita ninyo anong mutatak jud ni problem, no. Second sentence pa lang, no, medyo libog gid siya. Now, how old is Anne is now? How old is Anne now? Di ba na? Grabe kay mutatak. Pati ang is nadala sa third sentence. Sige. Sige, analyze na to siya, no? So, first is Mary is 24 years old. Karon, nya natay second sentence na ambot sa ginaingon. Nya kaduha pangutana, pilay edad ni Anne karon. Okay, nag-rhyme tanan ba? Freestyle rhyme. Sige. Try na to i-kuha sa to. Table sa na to na siya, no? Kaya para di kayo talibog, no? So, tag table dira, no? So, ano siya? So, butang tag was, is, kanya will be. Okay, so natay Mary, kanya natay Anne. Sige, atong isa-isawa ni siya. Mary is 24 years old. Okay, butang na to, 24. So, Mary, ang edad karon 24. Sige, ang lisod jud is pag-abot sa second sentence, no? Mary is twice as old as Anne was when Mary was as old as Anne is now. Okay, sige atong isa-isahon. Anya, kuan pod, ginahimo na pud nako if let's say maglisod ko sa problem is ginatestingan ako Bisaya bitaw. So testingan nato Bisaya. Si Mary kaduhaon ang edad ni Anne, no? Mary is twice as old as Anne was. Kadtong panahon nga ang edad ni Mary kadahuon ang edad ni Anne karon, no? So Mary is twice as old as Anne was when Mary was as old as Anne is now. Okay, so medyo na gets na to, no? Isa pa jud para ma-sure gid ba. Si Mary is twice as old as Anne, no? Kaduhaon ang edad ni Mary kadtong panahon nga ug unsay edad ni Anne karon, no? Wait, so na ta. Sige, so si Mary, pati ako naglisod pod, di ba? Okay, so si Mary kaduhaon ang edad, no? Kadtong panahon na iyahang edad, normal kasing edad sila ni ug unsay edad ni Anne karon, no? Sige, so let's try example na naton para magets na lang yun, no? So, if ang edad ni Anne karon is 12, no? Buta na to, edad ni Anne karon 12, no? Kadtong panahon na si Mary na pod is 12 years old, iyahang edad is times 2 sa edad ni Anne kadtong panahon. Okay, so margets naman dyan na ba? No? So, let's say, if again, 12 si Anne karon sa una, or, lagi, si 12 si Anne karon, no? Anya, travel back in time ta, kadtong panahon na si Mary na pod ang 12 years old, no? Times 2 ang iyahang edad kang Anne. So sa ato pang edad ni Anne sa una is 6 years old, no? So atong balihon katong edad ni Anne is 6 years old, ang edad ni Mary 12 years old, no? Now karon na ang edad na pud ni Anne is 12 years old, ang edad na pud ni Mary 24 na pud. Okay, gets, di ba? Sige, so wala ta kabalo unsay edad jud ni Anne, no? So butang taog number dira or x, no? So, again, kadtong panahon na unsay edad ni Anne karon mao edad ni Mary, so butang tag x diri yang edad is times 2. So, we put x over 2, di ba? So, again, x over 2 times 2 is x, di ba? So, kita na jud nato, no, unsay put pasabot sa problem, no? Sige, so si Mary karon 24 years old, no? Nya, ang edad ni Anne is x years old. Pero kadtong panahon nga ang edad ni Mary, edad ni Anne, no, which is x, ang edad ni Mary ngadtong panahon is times 2 sa edad ni Anne ngadtong panahon. Okay, so perfect na kayo. Gets na jud ni, no? Sige, so himo lang tag equation ani, no, which is x plus y equals 24, no? Onya, si Anne pod is x over 2 plus y equals x, di ba? Sige, so pwede na to na siya ito equations, or pwede po i-equate na nato both sides with y since ang duration nila is same raman, di ba? So pwede na to himuon na y equals 24 minus x. Okay. Tapos diri pod is y equals
x minus x all over 2. Diba? Okay. Sige. So, equate na to both sides. So, sa to pa, equating. Buta na to, equating. Sige, equate na to siya. 24 minus x equals x minus x all over 2. Okay, so, pwede madara man nag-shift solve, diba? Sige, sulat na to sa calcio. 24 minus x. Hala, nawa man. 24 minus x. Hala, di naman tawag mong calcio, boss. Equals x minus x all over 2. Okay, shift solve. Pilan man na? 16 years old, no? Sa to pa, ang edad ni Ann karon is 16 years old. Okay. So, ano na answer na to? No? So, sa ato pa, balik sa table. Let's say 16 years old si Ann. Nya, kadtong panahon na si Mary na po is 16 years old. No? Ang edad ni Mary, or ang edad ni Ann is 16 over 2. Pila man na? That is 8, di ba? 8. No? So, sa ato pa, karoon ang table ba? Is Mary yun niya, si Ann. Okay, so si Ann karon is, or si Mary karon is 24 years old. No? So sa ato pa si Ann is 16 years old. O niya, kadtong panahon nga si Mary is 16 pod, ang edad ni Ann is, half sa edad ni Mary. So that is 16 divided by 2 is 8, diba? So, pipila man ni ka years ago, 16 minus 24, pila man na? 24 minus 16, pila man na? That is 8 years ago, no? So, I guess, mora na siya. So, again, no? Sa ato pa 8 years ago, mao ni ilang edad, no? Nya present na edad is mao ni siya. So, murag na-gets naman guro no kay grabe na ako pag dissect sa problem, no? Sige, I think yes, okay na na. So for the next problem or kung saan ako mayroon ng video. Sige, bye-bye guys.